कल्याण विश्वद कल्याण वेंकटेश कल्याण विश्वद कल्याण।
శ్రీగురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధగే నిధగేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः. श्री गोविंद गोविंद गोविंद. अद्य श्री भगवतो महापुरुषस्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्यां देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम. ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రాన్ని స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమం స్థైర్యం ధైర్యం విజయం అభయం ఆయురారోగ్యం ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థం కామ్యమోక్షం చతుర్విధం పురుషార్థం సిద్ధ్యర్థం సత్సంతానం సౌభాగ్యం సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह कृपाकटाक्षं वीक्षणां सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र उक्तमार्गेण आचार्यमुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु.
तस्मै समस्तवेदार्थविधेर्घनसे नमः श्रुतिस्मृतिनदी पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीविघ्नोर्नवम् भगवतो बलेनां भगवतो वीर्येणां भगवतस्तेजसां भगवतः कर्मणां भगवतानुगृहीतों भगवतानुध्यातों भगवन्ध्यात्वां भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यतां प्राणानागम्याम् ओम भूः भूर्भवस्वरों श्री भगवदाग्नया भगवत्कैङ्कर्य रूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदेः पुरुषोत्तमस्यां श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्यां शेषाचलक्षेत्रनिवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थं क्रियमाणस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् अद्य क्रियमाण सर्वकर्मसु सर्वोपकरणत्रयविशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याहवाचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमा अवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये ओं धारासु सप्तसु च मानसेषु सरस्सरित्सु परिपूरितेषु अपापिगन्धन् प्रतिपादयिष्ये गृणोमि दत्ताकं शुचिरकं सुशर्माम् इदमापश्यवा शपथमा शान्ता शाततमा शुभा शुभतमा पूताः पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेथ्या मेथ्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ओम एते शतं वर्णये सहस्रं यज्ञिकापाशा वितताः पुरुत्रां तेभ्यो न इन्द्रस्य वितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्त मरुतस्पुस्त्याम् ओम वर्णमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यानस्पतिमावाहयामि धारागां वागमावाहयामि तूर्ते सरस्वतीमावाहयामि पुष्पे फुल्लमावाहयामि अक्षते काष्ठिपमावाहयामि तण्डुले रविमावाहयामि आवाहित देवताभ्यो नमः वरुणाय नमः पुष्पेन आसनं प्रकल्पयामि वरुणाय नमः पात्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि पुण्यपुष्पै पूजयामि वरुणाय नमः गुरोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवतु ओमाग्नेयोगस्मात् यजामहे त्वा विश्वेषु दात्वं महितो न शम्भो वगिराजन्ते सुहृदन्निधत्तां प्रेषामधीशो विविधानामनादिः यामेशस्तान् धरितान् दधातु पद्माकारमण्डले ओं विश्वक्सेमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अवितमावाहयामि नित्यानपाग्नमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रवती जगासेन श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पेन आसनं प्रकल्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पात्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि पुण्यपुष्पै पूजयामि विश्वक्सेनाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवतु भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचकिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां समस्तसुप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिप्रगतां प्रगतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईदगः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईदगः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईदगः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानदधेपदं समूढमस्य भागं सुरें त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पुष्पथेम् इन्द्रस्य गुच्चः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरगः दिवे विदक्षरादं तद्विप्रासो विपन्यबोधाक्रमाकं स्वस्समिन्धतेम् विष्णोर्यत्परमं पदं प्रविणोदा त्रिविनसस्तुरस्य त्रिविनोदासनरस्य प्रियं सुदेम् त्रिविनोदा वीरवतीमिषन्नो त्रिविनोदा आसते दीर्घमागुः भद्रं कर्णेभिः शृणगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गदत्राः स्त्रीरङ्गैः स्तुष्टुवागं सस्तनोभिर्वियशेम देवहितं यदागुः शतमिन्न शरदो अन्त्यदेवागत्रानश्चक्राचरसं तनूनां पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुता कुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरितिरन्तरिक्षमदितिर्मातास पितास पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पत्कुरुवीतोपवियुषं यदा वै सूर्य उदेतिम् अथ नक्षत्रं नगतिम् यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पुष्केत् तावत् कुरुवीत गत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः
भूर्भुवस्वरं श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्तिं स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्तिं स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्तिं वृद्ध्यास्महत्कीर्णमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेगन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धगन्तः शतञ्जीवेम सर्वस्वरीराः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुद्ध्यतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुद्ध्यतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुद्ध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठान गोभवस्तान ऊर्ते दधातनां महेर्नागचक्षुषे योमश्वतमोरसस्तस्य भाजकितेहनः वसुधीर्यवमातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्सक्षकागतिन्वथाम् आपो जनगथाचनः पवमानस्ववर्चनः पवित्रेण विचर्षणिः यप्पोता सपुनातमां पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनबोधिकां पुनन्तु विश्व आगवः जातवेद पवित्रवितां पवित्रेण पुनाहिमां शुक्रेण देवदीत्यताम् अग्ने कृत्वा कृतो गुम्रणों यत्ते पवित्रमर्चुषे अग्ने विदितमन्तरां ब्रह्मदेन पुनीमहे उपाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन चाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यप्पावमानीरुध्येते ऋषभिः सम्भृतगं रसां सर्वगं सपूतमश्नाति स्वधितं मातरिष्वणां पावमानीर्यो अध्येते ऋषभिः सम्भृतगं रसां तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगं सर्पिर्मधुदकं पावमानी स्वश्चगनीः सुदुःखाहि कृतश्चुतः ऋषभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यपुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रां शतोत्यामकं हिरण्मयां तेन ब्रह्मविदोमकं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीते सहमापुनातु सोमस्वस्त्या वरुणस्समीच्यां यमो राजा प्रवणाभिपुनातमां जातवेदामोच्चगन्त्यापुनातु तच्छय्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाज्ञां गातुं यज्ञपदगे देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ओत्थञ्जगादभेषजं शन्नो अस्तित्वपदे शञ्चतुष्पदे ओं शान्तिः 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 प्राच्यां दिश देवार्कुतो मातृगन्तां दक्षिणागां दिशमासाः पितरो मातृगन्तां प्रतीक्षिकां दिश गृह पशवो मातृगन्तामदेच्छिकां दिशकाप औषधगो वनस्पतयो मातृगन्ताम् ऊर्ध्वागां दिश यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मातृगन्तामधोधराधरीर्नागेभ्यो मातृगन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्क्यजन्तोः तमक्रतुं पश्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशम् सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चुषः समेधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशगां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरगश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधिगोरसाश्च येनैष भूतिस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्रीनो गृध्रानागुस्वधिर्वनानागुं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्नाम् अजामेकाल्लोहितशुक्लकृष्णां भक्तीं प्रजां जनयन्ति गुं स्वरूपाम् अजोक्येको जुषमानो नशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः हगुंसश्रुतिषत्वसुरन्तरिक्ष सत्थोता वेदुषदतिर्तुरो नसते वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः प्रपातिर्घातमनं समर्पयामि वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथा सुखमथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च
कर्मांगम रक्षासूत्रधारणार्थं रक्षाबंधन पूजां च करिष्ये ओम शुचिवो हव्यामृतशुचीनागं शुचिगुंहिनोम्यध्वरगं शुचिभ्यः ऋतेन सत्यमृतसाप आगञ्चुच जन्मानश्रुचयप्पावकाः ओम शन्नो नधत्तां तपसो जहर्तां स्वयंवरक्रेमृतगे मृतागाम् ओम शेषमावाहयामि सहस्रीर्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि शेषाग्रमः इदमासनं शेषाग्रमः पात्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि यातमनं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाग्रमः गुणोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवतु ओम स्वस्ति नो विमीतामश्विना भग स्वस्ति देवकितिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातन स्वस्तित्या वा पृथिवी सुचेतना स्वस्तगे वायुपप्रभामहे सोमं स्वस्ति भवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तगे स्वस्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तगे वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तगे देवा अवन्त्रभव स्वस्तगे स्वस्ति नो ऋत्रपात्वं मसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा आविवां पुनर्तदताघ्नता जानता संगमे महीं स्वस्तिगनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्सु बृहत्यशो नाममिवारहेमाम् अम्भोमुचमाङ्गिरसङ्गगं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा च तार्क्ष्यं प्रगतपानिशरणं प्रपत्ये स्वस्ति संबाधेष्वभगन्नो अस्तु शुभगुं शुभम्
पूर्वेरिष्टास्याम तनुवासवीराः माक्यङ्गजन्तम् मगानि हव्याकोदिः सत्यामनसो मे अस्तु ये नो मानिगाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामीं देवी ईश्वरुर्वीरुणकृणोत विश्वे देवास इह वीरगत्वम् उत्थन्यमानमस्या अमेध्यमपपाप्मानैकिजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतिदश्यतस्रश्चन्नो माता पृथिवीतोकसाताम् जातवेदो भुवनस्य रेत इह सिञ्च तपसो गच्छ निष्कते अग्निमश्वत्थादितिः व्यवाहगुं समीगर्भाच्चन गन्योमगो भूः उपावरोह जातवेदः पुनस्तं देवेभ्यो हव्यं वहन प्रजानन् आगुप्रजागं मृगिमस्मासुधे किदस्रोदेदिहनोदरोनेम् अग्न आगाहि वेतके गृणानो हव्यदातकेम् निहोता सत्स्य बर्हिषीं कर्मणेवां देवेभ्यः शकेयम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविदप्रसुवाम् तत्सवितुर्वरेणिकं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् वसेमदस्वरुतो वेन आवहाम् स बुद्धिगा उपमा अस्य विष्टाश्रुतश्च गो नमसदश्च विवहाम् ॐ ब्रह्माणमावाहगामीं प्रजापतिमावाहगामीं पितामहमावाहगामीं हिरण्यगर्भमावाहगामीं ब्रह्मणे नमः इदमासरम् सोमोधेनुगुं सोमो अर्वन्तमाशुगुं सोमो वीरङ्कर्मण्यन् दधातुं साधन्यं विदत्यगुं सभेगं विदुश्रवणय्यो ददासु तस्मै ॐ सोममावाहगामीं यज्ञाङ्गमावाहगामीं इन्दमावाहगामीं चन्द्रमावाहगामीं सोमाग्रमहाम् इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामीं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामीं सोम प्रोक्षिष्यामीं प्रोक्षयज्ञं देवतावर्थकत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतां नित्रलोकस्तत्रयमि यज्ञे यजमानं च देहि ॐ प्रोक्षां पात्रादाधावमाधागां वसो सूर्यस्य रश्मिभिः दिवे त्वा अन्तरिक्षा गत्वा पृथिव्यै त्वा पोषा गत्वाम् उपाभ्यां देवसविधप्रहरेम वेदगे आदित्यव्यञ्जनमसीम् ऊर्णामतसन्त्वा स्तृणामीं स्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपासीम् दक्षिणतो विष्णोस्तुपासीम् उत्तरतपदेच्चैर्गञ्जनमसि विष्णोस्तुपासीम् पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपासि सुतासि कृतासि ध्रुवासि तारुणासीं वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुण्ढस्वां पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवहाम् अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रतिपात्रयोः ब्रह्माणमावाहगामीं सोममावाहगामीं ब्रह्मन्नपप्रणेष्यामीं सोमापप्रणेष्यामि गजमानवाचं यच्छां प्रगयज्ञं देवतावृद्धगत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमि यज्ञे यजमानं च देहि ॐ प्रणयां कोपाग्नक्तिसवाग्नक्तं संविशन्तां देविविषपात्राणि देवगत्यागेयं दक्षिणप्रतिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ॐ प्रजापतिमावाहगामीं इन्द्रमावाहगामीं अग्निमावाहगामीं सोममावाहगामीं उत्तरप्रतिधौ अग्निसोमावाहगामीं ब्रह्माणमावाहगामीं वसूनावाहगामीं मरुत आवाहगामीं रुद्रानावाहगामीं अपौपस्पृश्यां ॐ श्रीमहाविष्णुमावाहगामीं बृहस्पतिमावाहगामीं मित्रमावाहगामीं वरुणमावाहगामीं आदित्यानावाहगामीं अश्विनमावाहगामीं पूषणमावाहगामीं कक्षमावाहगामीं कक्षदेवतसोममावाहगामीं औपासनयज्ञमावाहगामीं यज्ञदेवतविश्वान् देवानावाहगामीं सर्वदेवानावाहगामीं आद्यपात्रें प्रजापतिगे दुष्टनिर्वपामीं इन्द्रागे दुष्टनिर्वपामीं वसुभ्यो दुष्टनिर्वपामीं रुद्रेभ्यो दुष्टनिर्वपामीं अपौपस्पृश्यां ॐ श्रीविष्णवे दुष्टनिर्वपामीं बृहस्पतिगे दुष्टनिर्वपामीं सर्वदेवेभ्यो दुष्टनिर्वपामीं आद्यं द्रव्यधिष्ठगामीं चरं द्रव्यधिष्ठगामीं अग्नेज्योतिरसीं समिरसि स्वाहा अमतमसि वारणमसीम् अन्तरिदकं रक्षोऽन्तरिता आराधकः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रतिष्ठा आराधकः चित्पतिस्वापना त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्वापना त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वासवितापना त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वा अभ्यर्च्या इन्द्राय नमः अग्नगे नमः यमाय नमः निरुदगे नमः वरुणाय नमः वागवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नगे नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविदप्रसुवाम् अगन्तयित्म आत्मा जातवेदस्तेनेभ्यस्ववर्तस्पतेऽर्थवर्तय चास्मान् प्रतिगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नात्येनां समेधय स्वाहा
वागव्यादाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपौपस्पृश्यां ओं श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासनेज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्ग्यां ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवः सुव स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविधप्रासावीः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृता आघारान्ते सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्येम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविधप्रसुवाम् ओम् अतो देवा अवन्तु नागतो विष्णुर्विजक्रमे पृथिव्याः सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विजक्रमे त्रयधान दधे पदम् समोढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पुष्पशेम् इन्द्रस्य गच्छः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरयः दिवि प्रदक्षिणादक् स्वाहा तद्विप्रासो विभञ्जबोधाकृणागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदक् स्वाहा वं भू स्वाहा वं भव स्वाहा भोगं सुव स्वाहा वं भूर्भुवः सुव स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविधप्रासावीः ఆడరు పాడరు అప్సరు గణము ఆడరు పాడరు అప్సరు గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరు గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరు గణము ఆడరు పాడరు అప్సరు గణము కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినది గరుడ ధ్వజమెసగే కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినది గరుడ ధ్వజమెసగే తెమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుభులు గమనించరు దివి గల దేవతలు తెమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుభులు గమనించరు దివి గల దేవతలు ఆడరు పాడరు అప్సరు గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరు గణము ఆడరు పాడరు అప్సరు గణము
వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు పర్యంతాం వందే గురు పరంపరాం అథ భగవతో మహాపురుషస్యాం శ్రీమదాది నారాయణస్యాం అచింత్యా పరిమిత శక్త్యాభిగమానస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమేం పృథివ్యప్తేజో భాగవ్యాకాశహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీరావృతేం అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండేం ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగేం భూలోకేం భవర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య సల్లోకానామధోభాగేం మహానాలాగమానస్య వనిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫనామణిమండలమండితేం ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిక్తంతి శుండాదండోత్తంభితేం అమరావతి తేజోవతి సంయమనీ రక్షోవతి సింధుమతి గంధవచ్చిలకావతి శోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితేం ఇంద్రాగ్ని యమ నిరుతివర్ణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితేం లోకాలోకాచలవలహితేం లవనేక్షుషురా సర్పిరదధిక్షీర శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతేం జంబోప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితేం మహేంద్రమలయ సఖ్య సుక్తిమదృక్షవత్యున్య పారిగాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితేం భారత కిం పురుష హరిలావృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యక రమణక కురు వర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యేం భరతవర్షేం భరతఖండేం మహాసరోరుహాకార పంచాశత్కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపేం దండకారణ్యేం ప్రజాపతి క్షేత్రేం కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయా పూర్వదిగ్భాగేం మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగేం శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రేం వెంకటాచలేం మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చాం ఏతత్క్షణ పర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమారవార్థకేషు రహసి ప్రకాశే చాం ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం శ్రీహరిలోకే నివాససిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామ శాంతపన వాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాగుజ్యమితి చతుర్విధ మోక్ష ఫలసిద్ధ్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం శ్రీ విఘ్నోమనీంద్రమతానసారిభిః భృక్వాదిభిః మన్వాదిభిః వసిష్ఠాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః ఉక్తగృహ్య ధర్మశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాస ప్రతిపాదితాం కన్యాదాన కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్యాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్యాం అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్యాం దివ్యమంగళ విగ్రహస్యాం సుదర్శన పాంచజన్య కౌమోదకీ నందక శార్ంగాది పంచాకృతధరస్యాం కోటి సూర్య ప్రకాశస్యాం శ్రీమతో వైకుంఠనాయకస్యాం శ్రీమద్ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ప్రకారేణ ఆంగేరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రిగారుషేయ ప్రవరాన్వితాం భారద్వాజస గోత్రోద్భవస్యాం పంచవిధ వ్యూహ విభేదేన ప్రవర్ధమానస్య పరతత్వ విభవ వ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్యాం శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోన్నత్రేం ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రిగారుషేయ ప్రవరాన్వితాం భారద్వాజస గోత్రోద్భవస్యాం జగత్కారణభూతస్యాం మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్యాం త్రిగుణాత్మకస్యాం గుణత్రయ కర్మణో ఖ్యాతివశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణభూతస్యాం శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయాం
आंगीरस भारहस्पत्य भारद्वाज त्रगारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज सगोत्रोद्भवस्याम् समस्त देवता निकुटमकुटमनिगन विजृम्भित पादारविन्दस्याम् अर्चावतार रूप भगवत प्रद्युम्नावतारस्याम् श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्रायाम् आंगीरस भारहस्पत्य भारद्वाज त्रगारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज सगोत्रोद्भवायाम् भक्तलोक परिपालनायाम् किरीटहार केयूराम् दिव्याभरणभूषितायाम् दिव्य कौस्तुभालङ्कृतायाम् दिव्य पीताम्बरधरायाम् दिव्यमाल्योभिशोभितायाम् प्रपन्न पारिजातायाम् निजावतारायाम् स्वर्णगरुडवाहनारूढायाम् अचिन्त्याद्भुत नित्ययौवनाम् स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकरायाम् अखिल शाखात्यागिनोम् अखिल लोक पवित्रायाम् श्रवण नक्षत्रे मकर राशो जातायाम् श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यागिनीम् भार्गवच्यवन आप्नवान और्ववेदल पंचारुषेय प्रवरान्विताम् भार्गवस गोत्रोद्भवेम् सर्वालङ्कारवतीम् सकल सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दाम् श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकाम् मूल प्रकृतिरूपाम् उत्तरवल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशो जाताम् भृगो संकल्पतनयाम् भार्गवीम् श्रीदेवी नाम्नीम् कन्याम् वृणीमहे वृणीत्वम् दास्यामीम् ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यागिनीम् काश्यप आवत्सारणीत्वत्रगारुषेय प्रवरान्विताम् काश्यपस गोत्रोद्भवेम् सर्वालङ्कारवतीम् सकल सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दाम् श्री महाविष्णोः अत्यन्त मनोहरीम् अत्यन्त सौन्दर्यवतीम् बहु श्यामलाङ्गीम् रेवते नक्षत्रे मीनराशो जाताम् कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमाम् भूदेवी नाम्नीम् कन्याम् वृणीमहे वृणीत्वम् दास्यामीम् कन्याम् कनकसम्पन्नाम् कनकाभरणीर्युताम् दास्यामि विष्णवे तुभ्यम् ब्रह्मलोक जिगेशयाम् कन्याम् सलङ्कृताम् साध्वीम् सुशीलाय समेधसे प्रगतोऽहम् प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमाम् कन्याम् प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। हरे श्रीनिवास अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायक देवदेवोत्तम ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ವೆಂಕಟರಮಣ, ಆ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಣ, ಆ ಹರಿವಾಣದ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಅರಶಿಣ, ಕುಂಕುಮ, ಗಂಧ, ಪುಷ್ಪ, ಅಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ, ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ.
ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದದ ವಿಷಯ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತವೋ ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ನಾನಾ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥವರು ರಸೀದಿಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಸೀದಿ ಇಲ್ಲದಲೇ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಭಕ್ತರೇನಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತಹ ಭಕ್ತರೇನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಂದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೇನೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ನಂತರ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಆರಂಭಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ವೈಖಾನಸ ಆಗಮ ಹೇಳಿದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೂ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು. ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿ, ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು. ಅದಾದ ನಂತರ ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆ ಎಡಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋಮೆ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಯತಿ, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ತಿರಿಸಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ದೀಕ್ಷಾ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಅರ್ಚಕರ ಬಲಗೈಗೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ, ರಕ್ಷಾಬಂಧನ, ಪ್ರತಿಸರ ಬಂಧನ ಪೂಜೆ, ವಿವಾಹ ದೀಕ್ಷೆ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು ನಂತರ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಗ್ನಿರ್ವೈ ದೇವಾನಾಂ ಅವಮಃ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಃ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಮಧುಪರ್ಕ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಮಧುಪರ್ಕ ನಿವೇದನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೆರೆಯ ಮೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ಜೇನು, ಮೊಸರು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ನೂತನ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ನೂತನ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪೀತಾಂಬರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ವಂಶೋತ್ತರ ಇವರೀರುವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಕನ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಗೋತ್ರ ಪ್ರವರಾದಿಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ವಂಶ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಮೊಮ್ಮಗ, ಯಾರ ಮರಿಮಗ, ಯಾರ ಮೊಮ್ಮಗ, ಯಾರ ಮಗ, ಯಾರು ವರ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇಂತಹ ವೇದಗಳನ್ನು ಓದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಜಮಾನನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪಾಪಗಳಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಬಾಲ್ಯ, ಯೌವನ, ಕೌಮಾರಾವಸ್ಥೆ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಪಗಳು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೂರವಾಗುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ತಲೆಮಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ 10 ತಲೆಮಾರು, ಮುಂದಿನ 10 ತಲೆಮಾರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಪಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಇನ್ನೂ ಆಡಿರುವಂತಹ ಪಾಪ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಪ, ಹೀಗೆ ಆಗುವ ಮತ್ತು ಆಗಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ದೂರ ಮಾಡಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವವೇ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಇಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು, ಶುಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಉನ್ನತ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾಶೇಷ ಸಂಸಾಧಕಂ ಸನ್ನತಾಲೌಕಿಕಾನಂದದ ಶ್ರೀಪದಂ ಭಿನ್ನ ಕರ್ಮಾಶ್ರಯ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಪ್ರೇರಕಂ ತನ್ನ ಕಿಂ ನೇತಿ ವಿದ್ವತ್ಸು ಮೀಮಾಂಸಿತಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾಖಂಡ ಮಂಡನಂ. ದೇವತೆಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ಸರ್ವದಾ
ಪೂಜಿತನಾದಂಥವನು ಆ ಭಗವಂತ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕುರಳಿಗೆ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೋಮಗುಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತಾಂ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸುಚ್ಯಂತಾಂ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತಾಂ ಅಥ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀಂ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಣ ಹೇತುನಾ ಕಂಠೆ ಬಧ್ನಾಮಿ ಶುಭಗೇಂ ರಕ್ಷತ್ವಂ ಭುವನತ್ರಯಂ ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೋಮಗುಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತಾಂ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸುಚ್ಯಂತಾಂ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತಾಂ ಅಥ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀಂ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಣ ಹೇತುನಾ ಕಂಠೆ ಬಧ್ನಾಮಿ ಶುಭಗೇಂ ರಕ್ಷತ್ವಂ ಭುವನತ್ರಯಂ ಭೂದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಅಸ್ತು. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవ్వరును లేరు కతలింతే కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవ్వరును లేరు కతలింతే కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దిక్కుగాని. గోవింద 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 గోవింద. పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి, పాపమెల్లా చేసితిమి, హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని. పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి, పాపమెల్లా చేసితిమి, హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని. రచలబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు. గోవింద 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 గోవింద. రచలబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు. అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదు కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవ్వరును లేరు కతలింతే కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దిక్కుగాని.
अगुंसोऽस्य प्रजामुच्युतमृत्युपाशात् तदयगुं राजा वरुणो न मन्यता यथेजग्स्त्रीपौत्रमघन्नरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्रागतां गार्हवत्य प्रजामुच्युतमृत्युपाशात् तदयगुं राजा वरुणो न मन्यता यथेजग्स्त्रीपौत्रमघन्नरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्रागतां गार्हवत्य प्रजामस्केन गतु दीर्घमागुहोम् अशोऽन्योपस्था देवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमभिप्रभुत्यता वियज्ञ स्वाहा चित्तं च स्वाहा चित्तिश्च स्वाहा आकोतं च स्वाहा आकोतिश्च स्वाहा विज्ञातं च स्वाहा विज्ञानं च स्वाहा मनश्च स्वाहा शक्वरीश्च स्वाहा दर्शश्च स्वाहा पूर्णमासश्च स्वाहा बृहच्च स्वाहा रथन्तरं च स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं भुव स्वाहा भोगं सुव स्वाहा ओं भोर्भवस्व स्वाहा अदितेन्वमक्कस्थाः अनुमतेन्वमक्कस्थाः सरस्वतेन्वमक्कस्थाः देवसविधप्रासावीः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ लाजहोमं होष्केम् अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वां देवसविधप्रसुवाम् इमान् लाजानामित्यभिगार्याम् इमान् लाजानावपामीं समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रोतेक्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामीं समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रोतेक्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामीं समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रोतेक्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा भोगं सुव स्वाहा ओं भोर्भवस्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविधप्रासावीः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृत सर्वहोमान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्केम् अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविधप्रसुवाम् ओं अतो देवा अवन्तनो गतो विष्णुर्विजक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिस्वाहा इदं विष्णुर्विजक्रमे त्रयधानदर्हे पदम् समूढमस्के पागुं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्मानि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो प्रदानि पुष्पथेम् इन्द्रस्य गुच्चः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरगः दिवे वचक्षरादिदक् स्वाहा तद्विप्रासो विमन्यभोजाक्रवागं सुस्वमिन्धते विष्णोर्गत्परमं पदक् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा भोगं सुव स्वाहा ओं भोर्भवस्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविधप्रासावीः ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कर्म सात्कुन्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं होष्केम् अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वां देवसविधप्रसुवाम् ओं यदस्य कर्मणोत्यरीरचं यत्वान्यो न मिहाकरम् अग्निष्टच्विष्टकृत्वित्वान् सर्वक्स्विष्टुकं सुहृदङ्करोतु स्वाहा अग्नगे स्वाहा अग्नगे एन्नादाग स्वाहा अग्नगेन्नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इन्द्राग स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा भेषजं दुरिष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरार्थ्यै स्वाहा दैवेभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा
समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येति क्षेमहि स्वाहा समितसितेजोषतेजोमगिदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वागोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिधः सप्तजिह्वा सप्तऋषयः सप्तधाव प्रिगानि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गदन्ति सप्तगो नीरापृणस्व घृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तग् स्वाहा वेदिर्भुक्तग् स्वाहा द्यौर्भुक्तग् स्वाहा पृथिवीभुक्तग् स्वाहा ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तग् स्वाहा अग्निर्जीर्णग् स्वाहा वेदिर्जीर्णग् स्वाहा द्यौर्जीर्णग् स्वाहा पृथिवीजीर्णग् स्वाहा ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णग् स्वाहा मृतधान विद्वाननष्ट्वभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आत्यशेषमिन्द्रायुजुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदिस्तृप्यदो द्यौस्तृप्यदो पृथिवीस्तृप्यदो ब्रह्मात्यास्तृप्यन्ताम् ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवदविदप्रासावीः पवित्रमसि पवित्रं मे भूगात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूगात् स्वाहा अक्षितमक्षित्यै जहोमीम् अक्षितमसि मामे श्रेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्याम् उदीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जगन्तां पश्चिमतः परिधिवपनगाम् दक्षिणतः परिधिवपनगाम् उत्तरतः परिधिवपनगाम् पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीम् दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीम् उत्तरतो विष्णोः सदनमसीम् प्राच्यां विष्णोः सदनमसीम् सर्वानन्यान् परिसमूह्याम् कूर्चाश्चेति ग्रन्थिं विसृज्याम् अपौपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुतां पृषदयस्थदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरग स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगुं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रगायुषं जमदग्नेः कस्य पश्य त्रगायुषं यद्देवानां त्रगायुषं तन्मे अस्तु त्रगायुषं दीर्घायुत्वाया बलाया शताया शतं च वर्चसे त्रगायुषम् आपोहिष्ठामयो भवस्तान ऊर्ते दधातनां महेररागचक्षुषे यो वश्वदमोरसस्तस्य भाजगते हनः उषधीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षगागतिन्वथाम् आपो जनयथा च नः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनां यद्धुन्तमगादेव परिपूर्णं तदस्तुतें प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कागेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणागेति समर्पयामि सर्वं श्रीश्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आत्योपहारं समर्पयामि
सर्वोपचारान् समर्पयामि। भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीभूनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ದೇವದೇವೋತ್ತಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಕಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕರ್ಮದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾರಣ ಮಾಯರೆಂಬೆಂಬುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಅರ್ಚಕರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ವಂಶಸ್ಥರು. ಹೀಗೆ ಇವರೀರ್ವರು ಪರಸ್ಪರ ಎದುರು ಬದಲಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು 2 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಏನದು ಘಟನೆ ಅಂದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಆಳ್ವಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂಥವರು ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತರು. ಅವರ ಮಗಳೇ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಳು. ಆ ತಾಯಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಖಿಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ವಾರಣ ಮಾಯರೆಂಬುದಾಗಿ. ವಾರಣ ಅಂದರೆ ಆನೆ, ಆಯಿರ ಎಂದರೆ 1000 ಆನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು. ಎಲ್ಲ ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಂಡುಬರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ ಇದಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಗಜಮಾಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಈಗ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುನಃ ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿ ಧರಿಸಿ ಪುನಃ ಭೂದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾಲೆಯಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಬಿಡಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಭಕ್ತರು ಬಹಳ ಆನಂದದಿಂದ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಹರ್ಷವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕರ್ಪೂರ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టి